शांति। 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 ओम शांति। ओम शांति। आज होची 5/12/25 प्रातः मुरली। ओम शांति। ओम शांति। बापदादा मधुबन मिठे बच्चे मिठे बाबा। एही पतित दुनिया हेउची एक पुराणा गाँ। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତୁମକୁ ଏବେ ନୂଆ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଏଇ ପତିତ ଦୁନିଆ ମାନେ ଅପବିତ୍ର ଦୁନିଆ। ଏଇଟା ହଉଛି କଳିଯୁଗ ଦୁନିଆ। ଏଇ ହଉଛି ପୁରୁଣା ଗାଁ। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଅପବିତ୍ର ଦୁନିଆ, ଏଠି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ରହିବା। ଆମର ନୂଆ ଦୁନିଆ, ନୂଆ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ମାନେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ସବୁ କରିବ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ। ବାବା ନିଜର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେଉଁ ଏକ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର, ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୋଇ ବାପଦାଦାଙ୍କର ମତରେ ଚାଲୁଥାଅ। ଯେହେତୁ ବାପଦାଦା ଉଭୟ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରହିବା ଅନୁସାରେ କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବା ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ସେସବୁ କିଛି ଠିକ, ସେସବୁ ओम शांति। प्रथम करी मुख्य कथा आत्मिक पिलाମାନଙ୍କୁ आत्मिक पिता बुझाउछंती जे निजको आत्मा निश्चय कर। आत्मा निश्चय करिब। शरीर भाबिले हमर काम क्रोध अहंकार सब पळे आछि। सबले भाबिबा आत्मा। बाबाଙ୍କୁ मने पकाओ, तेबे तुमर सब दुख दूर होइजो। जेते सब दुख एना लोक मान पके धन अछि किंतु सुख शांति नै। काहे कि माने रावण राज्य रे मिछ सत कहउछंती, सतको मिछ, मिछको सत सब होछि ना नै। किंतु कलिजुग ये नाही, शांति नाही। ताले तुम सब बाबा को जणाओ, तुमर दुख दूर हो जिवो। केवल निजको आत्मा भाबी बाबा को मने पकाओ। तुम जदि शरीर भाबिबो ताले तुमर कष्ट आसीबो। आत्मा भाबिबो काहे ना दिने ना दिने शरीर रु आत्मा जिबो। आत्मार स्थान होछि एठी।